coração ficar bem focado naquilo que tem que ser. Bomo malo zapeli, da bo naše srce res osredotočeno na tisto, na kar moramo biti. E a pedido de várias famílias. In prosim družine. Vamos cantar um que é o, qualquer coisa assim. Veste kaj bomo. Nem ela. Ariel está aqui. Ai. Vamos já coreografia. Sorriso
večeru želimo z našo hvaležnostjo dvigniti glas. e declarar muito obrigado, In reči hvala, Gospod. porque tu separaste este tempo para nós aprendermos a tua palavra. Ker ti si ločil ta čas, zato da se naučimo tvoje besede. Senhor, estamos com o coração aberto Gospod, tukaj smo z odprtim srcem, para largar aquilo que tem sido engano da preženemo tisto, kar je bilo lažnivo e assimilar a tua verdade. in sprejmemo tvojo resnico. Senhor, muito obrigado Hvala lepa, Gospod, pela palavra escrita, za pisano besedo, mas pela palavra que o teu Espírito Santo nos revela. tudi za besedo, ki nam je tvoj sveti duh razodeva. A nossa oração, o nosso clamor, Naša molitev in naš klic é que tu abras os olhos do nosso entendimento. je, da odpreš oči našega razumevanja. E nesta hora, In v tem trenutku eu declaro izjavljam, o sangue de Yeshua da je Ješujina kri sobre as nossas vidas aqui, nad našim življenjem tukaj, sobre as nossas famílias, nad našimi družinami, sobre as nossas posses, nad našimi službami. declarando que praga alguma, In izjavljam, da nobeno prekletstvo, ataque ou retaliação alguma noben napad chegará às nossas casas. ne bo prišel v naše domove. Bendizemos o nome de Yeshua. Blagoslavljamo v Ješujino ime. Amém. Amém. Pode sentar. Senhor. Olha, será que dá para pôr o púlpito em baixo? Eu acho que fica alto, porque senão fica muito pequenino, depois está aquilo que vai dar com a água. Pa pastor rekel, da ne, da Não tako. acho que encaixa. Kaj, slabo vidi? Pa povej ne. Quer dizer que é para mim um privilégio, Za é um mene je privilégio privilegij, estar aqui da sem tukaj. e eu vou fazer o meu melhor Naredila bom svoje najboljše para cobrir um assunto tão vasto, in da bom pokrila zadela tako širok spekter, tão profundo, tako globok, tão espetacular, tako neverjeten. em apenas 3 seminários. Samo 3 seminarji. Espero que o Senhor me ajude. Upam, da mi bo Gospod pomagal. Amém? Eu quero dizer em primeiro lugar que a Bíblia é um livro muito fácil. Najprej bi vam rada povedala, da je svetopismo zelo lahka knjiga. É a palavra de Deus To je Božja beseda. e Deus não é complicado. Bog ni zakompliciran. Se eu tivesse que escrever uma carta aos meus filhos Če res morali napisati pismo svojim otrokom, para ensiná-los a viver, da bi jih naučila, kako živeti, protegê-los dos perigos, da bi jih zavarovala pred nevarnostmi, incentivá-los para que eles pudessem usufruir e usar ao máximo o seu potencial. in da bi jih nekako spodbudila, da bi lahko oni uporabili do maksimuma svoje potencijale. Eu não iria escrever coisas estranhas, confusas, Ne bi napisala nekih zakompliciranih Inatingíveis. stvari, nerazumljivih, nedosedljivih, mas eu iria procurar que essa mensagem ampak bi poskušali, da bi ta sporočilo fosse fácil de eles absorverem, bilo lahko za ljudi, da bi ga sprejeli, fosse simples para interpretarem, bilo preprosto za razumevanje, porque eu os amo. kajti jaz jih imam rada. Quem ama não complica, Kdor ima rad, ne bo kompliciral, simplifica. ampak bo naredil stvari lažje. E foi assim que Deus fez. In tako je naredil Bog. Ele deu-nos um livro, Dal nam je knjigo, que é a Bíblia, to je Biblija, que ele é o autor, in on je njen avtor, com vários escritores. napisalo je so različni Vocês vão aprender pisci, isso tudo depois na escola de líderes. to se boste naučili potem v šoli za vodje. Mas a Bíblia é um livro fácil. Ampak svetopismo je zelo lahka knjiga Porém, ele só está aberto in je odprta. Ne bo je a quem odprto quer conhecê-lo. tistim, ki jo želijo spoznati. E Deus mostra In Bog pokaže o caminho para conhecê-lo. pravilno pot, da jo spoznamo. Só tem um. In samo ena É je. nós estarmos em ligação com Ele, em relacionamento com Ele. Mi moramo biti v povezavi in odnosu z njim. O homem natural, diz a Bíblia, Svetopismo pravi, da naravni človek não entende as coisas espirituais. ne razume duhovnih stvari. Se eu quiser entender esloveno, Če bi jaz želela razumeti slovensko, eu tenho que passar tempo, bi morala kar nekaj časa tenho que me decidir a aprender. zapraviti, zato se odločiti, da se bom naučila. E tenho que aprender as regras gramaticais, tudo que faz parte da língua eslovena. Morala bi se naučiti slovnična pravila, vse, kar je del slovenskega jezika. Para nós entendermos e compreendermos a Bíblia, Da bi mi lahko razumeli svetopismo,
Não adianta começar a ler em Gênesis e terminar em Apocalipse. Ni dovolj, da začnemo brati v Genezi in končamo v Razodetju. Porque é um livro cuja palavra é nova cada manhã. Kajti to je knjiga, katere besede se obnavljajo vsako jutro. E uma mesma passagem pode falar comigo há 10 anos atrás, In isti vers tako z mano govori 10 let nazaj, pode falar comigo hoje, lahko danes, e ela falar comigo amanhã lahko pa mi govori jutri e ser mais profunda. in bo dosti globlji. Porque é a palavra de Deus. To je Božja beseda. Amém? Então nós precisamos de entender que para nós conhecermos a palavra de Deus, Torej moramo razumeti, da bi lahko poznali Božjo besedo, precisamos de gastar tempo, moramo za to potrošiti čas, ter interesse, to nas mora zanimati, paciência, potrpljenje moramo imeti determinação, in odločnost. Porque quanto mais conhecemos, mais escavamos, mais encontramos. Kajti bolj ko bomo želeli spoznavati, bolj bomo kopali potem in bolj bomo spoznali. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um assunto Danes bomo govorili o eni stvari, que causa curiosidade em muita gente, ki je za dosti ljudi zelo zanimiva, causa medo, vzroča tudi strah, mas a Bíblia diz que o homem natural ampak se to pismo pravi, da naravni človek não entende ne razume as coisas sobrenaturais. ki so nadnaravne. Então, para nós entendermos Apocalipse, Torej, da bi lahko razumeli Razodetje, temos que entender que é o Espírito Santo moramo razumeti, da Sveti Duh, que nos vai abrir o entendimento. tisti, ki nam bo odprl razumevanje. E vocês, depois deste seminário, In vi boste po tem seminarju precisam de ler este livro mais uma vez, mais duas vezes, mais três vezes, še večkrat prebrali to knjigo. até se familiarizarem Dokler ne boste nekako familiarizirani s com a tem, linguagem, z jezikom, com as figuras z figurami, ki se pojavljajo e com a sua mensagem na totalidade. in v splošno sporočilo, ki ga ima. Então nós precisamos de ter em mente Torej moramo razumeti que aquilo que o Apocalipse nos ensina to, da kar nas Razodetje uči, é o final je konec de um processo. nekega procesa. Deus colocou o homem na terra, Bog je dal človeka na zemljo, todos concordamos com isso. vsi se strinjamo s tem, kaj ne? Deus colocou Adão e Eva na terra, Bog je dal Adama in Eva na zemljo, pela sua desobediência eles entregaram a autoridade, o domínio da terra a Satanás, ki sta v svoji neubogljivosti predala avtoriteto in vlado hudiču. perderam tudo aquilo que Deus lhes havia dado livremente, Izgubila sta vse, kar jima je Bog svobodno dal. e no jardim do Éden In v Edenskem vrtu Deus faz logo uma promessa je Bog naredil obljubo, de que um dia viria alguém da bo nekega dne prišel nekdo, que havia de lidar com o diabo, ki bo se soočil s hudičem, com Satanás. Satanom. Satanás é uma palavra hebraica que significa adversário, Satanas je hebrejska beseda, ki pomeni nasprotnik, inimigo. sovražnik. Então viria alguém Torej prišel bo nekdo, que teria condições de confrontar, derrotar este inimigo. ki bo imel sposobnosti in pogoje, da bo lahko se soočil, spopadal s tem sovražnikom. E tirar das mãos dele In bo iz njegovih rok vzel o que não lhe pertence. to, kar mu ne pripada. Porque a terra, Kajti zemlja, com tudo que ela contém, z vsem, kar ima, foi dada por Deus ao homem. je bila dana človeku od Boga. O homem, na sua desobediência, rebeldia, curiosidade, In človek v njegovi neubogljivosti, v njegovi upornosti, fez o contrário do que Deus mandou je naredil nasprotno od tistega, kar mu je Bog ukazal. e entregou o ouro ao bandido. In je predal zlato banditu. O bandido, né? O ouro ao bandido. Então, Yeshua veio do céu, Torej, Ješua je prišel iz nebes, não somente para perdoar os nossos pecados, ne samo zato, da bi odpustil naše grehe, quebrar as nossas maldições, da bi prelomil naša prekletstva, arrancar as nossas iniquidades, da bi olajšal naše mas neenakosti, devolver-nos o planeta Terra. ampak da bi nam povrnil tudi planet Zemljo. Se alguém ouviu falar Če je kdo slišal govoriti, que vai morar no céu, da bo živel v nebesih, desista dessa viagem, pozabite na to potovanje, porque nós vamos morar na Terra. ker mi bomo živeli na Zemlji. Porque a Terra Deus deu aos homens. Kajti Zemljo je Bog dal ljudem. Amém? Então, temos em mente que o homem perdeu o domínio da terra, Torej moramo razumeti, da je človek izgubil vladavino nad Zemljo, entregou a sua herança para o inimigo in predal svojo dediščino sovražniku e não tinha sozinho como trazê-la de volta. in sam ni imel kako povrniti tega. Yeshua é enviado de Deus Ješua je bil poslan od Boga,
para tirar o homem desta condição da bi človeka odstranili iz teh nemočnosti e devolver-lhe o planeta Terra. in bi mu povrnil planet Zemljo. E para que isso aconteça, Ampak da bi se to lahko zgodilo, foi instalada uma guerra. je prišlo do vojne. Já viram duas crianças pegando no mesmo brinquedo? Ste že videli, ko ste dva otroka kregata za eno igračo? É meu, é meu, é meu, é meu. Moje, ne? E assim isto tem acontecido. In tako se je dogajalo. Mas quem vai vencer Ampak tisti, ki bo zmagal esta guerra vojno, é Yeshua. je Ješua. Okay? Então o homem saiu do jardim do Éden, Torej človek je odšel iz Edenskega vrta entrou num estado de pecado, in je zapadel v greh. passou o pecado à humanidade In ta greh je prenesel na človeštvo. e todos os que nascem depois de Adão In vsi, ki so se rodili po Adamu, não só ficam separados de Deus ne samo, da so bili ločeni od Boga, e precisam ser reconciliados, voltarem para Deus, ampak morajo se tudi vrniti nazaj k Bogu, como ficam sem herança. da bi lahko dobili, ne samo, da so bili stran od Boga, torej izgubili so tudi dediščino. Então Yeshua ele diz, Torej Ješua pravi, o diabo vem para matar, roubar e destruir. hudič pride zato, da bi uničeval, ubijal in kradel. Mas eu vim para que vocês tenham vida Ampak jaz sem prišel, da bi imeli življenje e vida com abundância. in življenje v izobilju. Não só hoje que nós estamos a viver aqui na Terra, Ne samo danes, ko živimo tukaj na zemlji já começamos a experimentar essa vida com abundância, in smo že začeli skušati to življenje v izobilju, mas esta vida com abundância tem a ver com tudo aquilo que Yeshua vai resgatar depois, até o final dos tempos. ampak to življenje v izobilju je dejansko podoba tistega, kar bo Ješua vse ponovno rešil, vse do konca dni. E para que isto acontecesse, In da bi se to zgodilo, porque Yeshua não estava na Terra quando o homem pecou, ker takrat, ko je človek grešil, Ješua ni bil na Deus zemlji, decidiu formar um povo, se je Bog odločil, da bo izoblikoval ljudstvo. chamar Abraão, Poklical je Abrahama trazê-lo para o mesmo lugar onde o homem pecou, in ga je pripeljal nazaj na isto mesto, kjer je človek grešil. e naquele lugar que é o Jardim do Éden, In ta prostor, ki je rajski vrt, Ele entregou-lhe uma terra numa aliança. in mu je tam predal zemljo z zavezo. E essa terra chamou Eretz Israel. In to ozemlje je imenoval Erec Israel, O território de Israel torej izraelsko ozemlje. é o antigo Éden. In to je nekdanji Eden. Jerusalém, Jeruzalem, depois noutra altura eu explico isto melhor. É só para vocês terem uma noção. É o Jardim do Éden. Jeruzalem je Edenski vrt. E aquele montezinho que nós vemos chamado Monte Moriá, onde hoje, nos nossos dias, está a esplanada com aquelas mesquitas, In tisti hribček, ki ga mi imenujemo Monte Morija oziroma Gora Morija, kjer je danes ravnina, na kateri so mošeje, é o lugar onde Deus se vinha encontrar com o homem na viração do dia, onde estava a árvore da vida. to je prostor, kjer se je Bog srečeval s človekom ob večeru, kjer je bilo drevo življenja in smrti. Então, para recuperar aquilo, e Deus fez um povo e criou uma matriz na terra. Torej Bog je ustvaril ljudstvo in ustvaril eno matrico na zemlji, Para depois trazer Yeshua como Redentor, da bi lahko kasneje pripeljal Ješuo kot odkupitelja. que não é chinês, não é francês, On ni ne Kitajec, ne Francoz, mas é judeu. ampak je Jud, Yeshua é judeu. Ješuo je Jud, Entrou na terra num ventre judaico, in je prišel na zemljo iz judovskega trebuščka, cresceu como judeu, rasel je kot Jud, cumpriu a lei judaica, izpolnjeval je judovske zakone, morreu como judeu, umrl je kot Jud, ressuscitou como judeu, ponovno stal kot Jud, subiu ao céu como judeu nebesa je šel kot Jud e vai voltar como judeu. in se bo vrnil kot Jud. Gostem as nações ou não gostem? Naj je to narodom všeč ali ne, Concorde quem concorda ou não concorda. naj se strinjajo s tem ali pa ne, É melhor concordar. boljše, da se strinjajo. Esta é a verdade. To je resnica. Ele subiu ao céu com um talit, On je šel v nebesa s talitom ele vai voltar com um talit. in se bo vrnil s talitom. Amém? Amém. E quem usa talit, e de onde veio o talit, é dos judeus. Torej, tisti, E ki ele disse à mulher uporablja, samaritana, a salvação, minha amiga, não vem dos gentios, vem dos judeus. Aí, alô? torej, tisti, ki uporablja talit je Jud. In on sam je rekel Samaritanki, da odrešenje ne prihaja od poganov, ampak od Judov. Então ele vai voltar para Jerusalém. Torej, on se bo vrnil v Jeruzalem. Porque Jerusalém é o jardim do Éden. Kajti Jeruzalem je Edenski vrt. E Deus vai restaurar todas as coisas. In Bog bo obnovil vse stvari. E a Bíblia tem um princípio fundamental, In v Svetem pismu je eno osnovno načelo, que é, como era no princípio,
ki je, kakor je bilo na začetku, assim será no fim, tako bo na koncu. e o fim In konec voltará ao princípio. bo postal začetek. Como era no Jardim do Éden, Tako kot je bil Edenski vrt, tudo vai voltar se bo vse ao ponto de vrnilo partida. na točko začetka. Amém? Então, com este entendimento, Torej, s tem razumevanjem nós vamos perceber bomo videli, o que é o livro do Apocalipse e o que ele nos quer contar, ensinar. kaj nam želi knjiga Razodetja povedati. Ok. Gabriel, estás pronto? Então, podem abrir no livro do Apocalipse? Odpremo Daí. Razodetju. Ok. Então, o Apocalipse é chamado Apocalipse de João. Torej, Razodetje ali Apokalipsa se imenuje Razodetje po Janezu. Porém, é a revelação E torej, Razodetje de Yeshua, Ješuje, o Messias. Mesija. Não, não quero foi. Estás muito à frente. Estás muito. Ok, obrigado. Ok. É a revelação de Yeshua, o Messias. Torej, Razodetje Ješuje, Mesija. Vocês já ouviram falar do Apocalipse? Slišali ste že govoriti o sami knjigi Que- Apokalipse? Digam-me lá assim, o que é que vocês pensam do Apocalipse? Recimo tako, kaj mislite o tem, o Apokalipsi? Apóstolo, Salmos, um livro muito bom. Apostol Psalmi so zelo dobra knjiga. Os Evangelhos Evangeliji nos contam acerca de Jesus. nam govorijo o Jezusu, Mas eu tenho medo do Apocalipse. ampak imam strah ne po Apokalipsi. Me assusta. Prestrašen Nem sem. quero ler. Niti videti je nočem. É esse o sentimento. Je to ta občutek? Olham para ali e leem um bocadinho, é muito estranho, é muito complicado, nada. Pogledate malo tja, ne zelo čudno, je preveč komplicirano. Então eu fiz uma viagem Torej, jaz sem naredila eno potovanje, para descomplicar. da bi to malo olajšalo. Ok. Em primeiro lugar, o livro é o último livro do cânon bíblico. É o último livro da Bíblia. Primeiro é Gênesis, o último é Apocalipse. E toda a palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é inspirada para nos instruir, para nos ensinar, para nos repreender, para nos fazer gente. Tá? Para nos amadurecer. Então o Apocalipse tem que fazer parte da nossa vida. Torej, Apokalipsa je zadnja knjiga celotnega svetega pisma in rečeno je, da je celotna, od geneze do Apokalipse, narejena zato, da nas inspirira in nas nauči, da razumemo življenje. Em inglês e noutras línguas não se chama Apocalipse. V angleščini in v drugih jezikih se ne imenuje Apokalipsa, Chama-se Revelação, ampak se imenuje Razodetje. que é um termo correto. In to je pravilni izraz. Mas a palavra Apocalipse são duas palavras gregas que juntas significam... vocês... Podes passar para o segundo, faz favor? Significa revelar, remover o véu, abrir o secreto, um livro aberto que não se pode mudar em nada. Torej, to sta dve besedi, razodeti in Apokalipsa, ki skupaj pomenita, grški besedi, ki pomenita skupaj razodeti, odstraniti pregrinjalo, odpreti skrivnost, odprta knjiga, ki ne more biti spremenjena v ničemer. Então ela é a revelação de Yeshua, o Messias. To je torej razodetje Ješuje ali Mesije. Porque nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, Kajti imamo Mateja, Marka, Luko in Janeza, que nos contam, ki nam govorijo relatam, zgodbo como é que Jesus nasceu, o tem, kako se je Jezus rodil, como é que foi parte da sua vida, kako je bilo njegovo življenje, mas principalmente os últimos 3 anos e meio, que foi o seu ministério quando ele saiu para se revelar como o Messias, o Salvador. ampak razlagajo predvsem zadnja 3 leta njegovega življenja, ko se je on razodel kot Mesija, odrešenik. Mas a partir, depois, mais à frente, Ampak naprej nós temos Atos dos Apóstolos, imamo apostolska dela, que conta como é que a primeira igreja funcionou, né? A história da primeira igreja lá em Jerusalém e durante os primeiros tempos. ki nam govori o tem, kako je cerkev delovala, torej zgodba prve cerkve in potem naprej, kako je bilo v Jeruzalemu. E depois nós temos uma série de livros Potem imamo eno serijo knjig, chamado Cartas dos Apóstolos, ki se imenujejo Pisma apostolov, que ensinam a igreja a viver os princípios de Deus. ki učijo cerkev, kako živeti po načelih Boga. Mas nunca mais se ouve falar, Ampak nikoli več sabe-se que Yeshua subiu ao céu, se ni govorilo, veš, da je šel v nebesa, mas nunca mais se ouve falar acerca dele propriamente. nikoli več se ni govorilo o njem
njemu Ele está no osebno. céu. On je zdaj v nebesih, A sua igreja está na terra. njegova cerkev je na zemlji, Tem a promessa de que ele há de voltar. obstaja obljuba, da se bo vrnil. Porque assim que ele subiu, Kajti tako kot je šel gor, desceram dois anjos. sta prišla dol dva angela. E no primeiro livro de Atos, In v prvi knjigi, capítulo 1, v prvem poglavju apostolskih del, esses anjos dizem assim: sta ta dva angela rekla takole. Este Yeshua que vocês viram subir, To je Ješua, ki ste ga videli, da je šel gor. ele há de voltar In on se bo vrnil. da mesma forma como subiu. Na enak način, kot je šel gor. Ou seja, à vista de todo mundo. Torej, tako da ga bodo vsi videli. E depois nós temos alguns ensinos de Yeshua Potem imamo nekatere učenja o Ješuji, acerca do final dos tempos, o koncu časov, onde ele diz algumas coisas para a última geração kjer on pravi in razviva nekatere stvari zadnji generaciji de judeus Judov, que estarão na terra de Israel. ki bodo v izraelski državi. O que quer dizer Kar pomeni, que a informação não estava tão completa. da informacije, ki so bile, niso bile popolne. E Apocalipse, In razodetje, ele vai nos mostrar tu nam on pokaže, como é que Yeshua está lá em cima. kako je Ješua zdaj tam gori E o que é que vai acontecer in kaj se bo zgodilo nos últimos dias v zadnjih dneh dessa geração te generacije, que recebeu a promessa ki je prejela obljubo, de olhar para Jerusalém, da bo gledala Jeruzalem, de olhar para Israel, da bo gledala na Izrael, de ver Israel e Jerusalém restauradas, reedificadas, da bo videla Jeruzalem in Izrael obnovljena in ponovno zgrajena, o povo de Israel de volta à sua terra, da bo izraelsko ljudstvo nazaj v svoji deželi depois de 2000 anos de dispersão. po 2000 letih razkropljenosti. E até mesmo depois de ter passado o Holocausto, porque a Bíblia fala no Holocausto. In tudi potem, ko bodo šli skozi holokaust, kajti svetopismo govori o holokaustu. A única nação na Terra que tem a sua história escrita em avanço, In edini narod, ki ima svojo zgodbo napisano v prihodnost, desde o primeiro dia até o último dia, od prvega do zadnjega dne, é a nação de Israel. je izraelski narod. A palavra dos profetas In besede prerokov revela a par e passo razodevajo korak po korak, o que é que iria acontecer kaj se bo zgodilo à nação de Israel. z izraelskim ljudstvom. E consequentemente, In posledično, à igreja que sairia de Israel cerkev, ki bo odšla iz Izraela e também às nações da Terra. in tudi v narode po svetu. A Bíblia é o nosso noticiário In svetopismo je kot naš čas, vivo ki je živ para o século passado, para o século de hoje, za pretekla stoletja, za današnje para stoletje todas as épocas. in za vse čase. Então, Revelação, Torej razodetje, Apocalipse, Apokalipsa, que é o livro que remove o véu, ki je knjiga, ki odstrani to pregrinjalo, que nos traz aquilo que estava em segredo. ki nam prinese to, kar je bilo skrito, Na verdade, resnico. vem completar V resnici pride za to, da dopolni os restantes livros da Bíblia. ostale knjige Svetega pisma. O autor do Apocalipse Avtor Apokalipse não é João. ni Janez. João só vai escrever Janez je samo zapisal o que Yeshua fala para ele to, kar mu je Ješua govoril e o manda escrever. in mu naročil naj zapiše. O autor é Yeshua. Avtor knjige je Ješua, O escritor é João. pisec pa je Janez. E João, Janez, quem era João? kdo je bil Janez? Yohanan. Johanan. Era dos 12, On je bil eden od 12, direto de Yeshua. prvih 12 Ješue. Era aquele primeiro que achava, ou tinha a mania, que era o mais amado da turma. Tisti, ki je imel manijo, da se je imel za najbolj ljubljenega v tiste skupine. Ne? Há aqui alguma ovelhinha que tem a mania que é a mais amada dos pastores? Tista ovčka, ki se... Pode levantar a mão aí, tu e a Laís. Eu reconheci! Todos queremos ser amados, não é verdade? Vsi bi radi bili tista prva ovčka pri pastirju. Ne? Ok. Agora, este João, Torej Janez ele foi aquele que ficou junto à cruz. je bil tisti, ki je bil tam zraven križa.